Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories, di na matag storya, usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Ang pagka-impulsive makahatag og daghang butang sa kinabuhi sa tao. Mahimong makalingaw, kahinam, lahi nga pagbati o kahadugang problema. Ikaw, unsa ang pinaka-impulsive nimo nga nabuhat para lang malipay imong kaugalingon? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato din laing sugilanon sa gugma o kinabuhi mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Ayen nga giuluhan taog. Binuhatan. Dear Papa Cholo, kumusta og sa tanang naminaw karong hapuna? Tawag lang kog Ayen. 29 anyos ug nagtrabaho sa usa ka travel agency. Dugay na ko nga usa ka avid listener sa inyong programa sa Barangay Love Stories ug ikaw gyud ang una na kong nahuna-hunaan nga istoryahan bahin niining akong giatubang nga problema karon. I don't know if this is really a problem but I really need an advice from you ug sa atong mga kabarangay. Papa Cholo, nahimamat na ako ang akong uyab nga si Chris sa akong gitrabahuan kaniadto. Parehas mig batch og sa among training pa lang nagkasuod mi. Ang uban namong mga kauban sa trabaho kanunay ming sungugon. Kay wa man gud mi magkarelasyon ni adto Papa Cholo. Pero that time na ako'y espesyal nga pagtan-aw para niya. Di lang ko gusto nga ako ang unang muhatag og motibo niya. Wa magdugay, nanguyab si Chris nako ug syempre, gisugot nako siya paglabay sa pipila ka buwan, Papa Cholo. Okay na ba ni? Boring ang kulor. Mas bet na ko ni for you, girl. Bagay ka ini mo. Ba't di magkulor? Oy, mubalhin ka sa pikas-pikay. Murag naapay mga sanina dito. Ayan, dali. Mananaw pa ta dito, oh. Sige. Ay, nindot ng blue eye, oh. Oh, kinisang pink, oh. Bet nila ko. Ay, usa may mas bagay na ko, ani. Kani, oh. Kini. Ayan, ikaw. Unsa imong bet na color? Uy, ayan. Ha? Kisa pa rin siga ka-chat ni mo, oy? Ay, uy. Uy. Pero, murag wa jud mi nga kaoban nimo din hino. Ganina ra kay may sige istorya nimo. Nya ikaw, busy kay kadiha si mong cellphone. Ay, sorry. Abi na akong nabisi pa mo pamili og sinina diha. Unsa man ako pagpili, unsaon man ako, ha? Dili man ko nimo tabangan sa pagpangita. Maubitaw nga gidata mo din sa department store. Aron mahatagan ko ninyo ideya kung unsang klase nga sinina ang angay nako. Pero wa kasi manguna-huna diha. Kasi pa rin yung ka-chat. Ay dawa lagi, uy. Bebe, patanawa ko sa imong cellphone, be. Uy, Jubel, ampira ko na akong cellphone. Hala, kisa man di na imong ka-chat. Danelo? Ambi na lagi na. Tell me. Kano sala mo magbuwag ni Chris? Wa mi magbuwag, no? Wow, ha? Wa. Uy, Wa mi magbuwag. unya, nganong naamang kay dating app sa imong cellphone? Nganong nakig-flirt, magkaglaing laki? Uy, grabe ka ha. Wa ko makig-flirt, no? Unsa may tawag nimo sa imong gibuhat karon, day? Dili ba pagpakig-flirt nga nakig-chat kag laing lalaki nga wa ka makaila? Di ay pwede nga gusto lang kong makig-friends. Mao nag-install ko ini nga app. Gusto lang ko kuan kanang may laing tao nga ikasulti. Mao na. Uy, kung friends lang imong gustong ika-istorya kami di ay. Unsam di mis imong hunahuna aliens?
Nga mangita pa man kag laing ika-istorya diha. Hay, naku ni mo, ayen. Wa ko gipanganak no gahapon, no, para lang mutuo si imong gisulting nga gusto lang nimong makig-friend siya ng tawahan kung kinsa na siya. Unsa bagyo imong trip nga nag-install ka man og dating app? Kung okay man ka mo ni Chris? Kay kuan. Kuan nga unsa? Si Chris Mangord. Boring. Nagkadugay mi murag wa siya exciting ang mga planos kinapuhi. Balik-balik lang gusto niya buhaton namong duha. Maong makapuol na. So, nangita kag laing laki nga imong ika-flirt, mao ba? Dili ni flirt, Jubel. Gusto lang yun ako nga doon laing nga ikasulti ka na ra. Wa ko'y planong manguyab ini mga tawhanang akong kamatch ini sa dating app, no? Di sab ko gustong samok. Mong di na ko buhaton ang naa sa inyong hunahuna. Ayen, kung di yung ka gustong samok, day, di ka mag-install ingon anang application sa imong cellphone. Sa primero pa lang ay, kibaw na ka nga sayop na. Mao nga hunongin na iyen. Sa dili pa mahibaw ni Chris nga nakig-flirt kag laing lalaki. Papa Cholo, sa among relasyon ni Chris, wag yung excitement. Musunod ra siya sa tanan akong gusto. Moto nangita kog bagong excitement para sa akong kaugalingon. Bisan kong nahibaw ko nga sayop ni, naghimo ko og usa ka account sa dating app aron makapangita og usa ka tawo nga akong ikasulti. Sa una, ingon ko nga gusto lang nako nga adunay ka istorya. Pero nabag-o ang tanan, dihang na match nako si Danilo, Papa Cholo. Kung itsura ang basihan, nakapasar si Danilo sa akong standard. Di lang sa itsura ang nakadani sa akong atensyon. Apil na ang paagi sa iyang pagpakigsulti nako. Nagsugod mi sa chat lang. Hangtod sa nitawag siya nako og nindot kay siya og tingog. Apan sa dihang nag-video call mi, grabe, nakatun kog laway. Duha na kasimana nga nag-video call mi ni Danilo, Papa Cholo, og nakasabot mi nga magkita aron magkailhanay pa. Nakita mi sa usa ka resto bar, nagstoryan, nag-inom gamay, hangtod mao to, naabot sa wa damhang panghitabo. Ang amo pa nagsultihanay nahimong init nga topic. Mga butang nga buhaton sa romansa sa higdaanan. Hangtod sa may nahitabo namong duha. Maayo kaayo si Danilo sa kama. Mao nga sa makadaghang higayon, nahitabo ang sayop nga panghitabo tali namo ni Danilo, Papa Cholo. Hoy, unsa man lisod sa imong huna-huna? Nga nakaya man nimo ang pagbinuang sa imong uyab? Wa ko magbinuang ni Chris. Wa, pero nakakita ka og laing lalaki. Og doon na pa'y nahitabo ninyo. Og kapit ka pa mo mabdos. Wa ko mapamabdusin ni Danilo, okay? Negative, di ba? Then I told you before nga si Chris na gud akong love. Sigurado ka na? Oo! Unya lagi. Nga nung nakigtsuktsakan ka man sa lain? Kay boring nga among relasyon ni Chris. Dili niya mahatag na kong excitement nga akong ipangita sa usa ka relasyon. Dili gyapon na rason ay ayen nga magbuhat kag binuang. Sorry, okay? Sa sugod pa lang ay, giingnan nati ka nga undangan na na. Pero wag gyapon ka maminaw nako. Nagpadayon kag gyapon sa pagpakikita niya nitong hana. Mao na to ang last. Dili na ko buhaton pag-usab. O kinahanglan gyud. Kay kun buhaton nimo na pag-usab, basig na anay mo purmas imong tiyan ug mas dakong gubot pa kung mahitabo na na. Ayen, Jubel, nag-unsa man mo diha, nag-away mo? Uwa maoy. Si Jubel ay dako lagi kay bakbak. Ako gyud. Bantay lang yun. Basta mutkit kag gubot ug masayon ang imong mama sa imong gibuhat dahil lintian kag yun. Oy, nga naman, nag-unsa man gyud mo diha? Ay, wa ra gud ma. Wa, hinayi na inyong tingog. Oy, may bata ba yang natog, ha? Oo, ma. Ay, ikaw pa. Ayaw pagtugaan ni mama, ha? Nga nagpiti ko ron. Ug usap pa, negative man ang result. Ay, salamat na lang cute. Uy, si Danilo nanawag. Ayaw nagtubag ka. Gipasidan ang tika ayen, ayaw.
Jubel, kinilalang yun ang katapusan ng pag-istorya, okay? Promise. Ay, ambot ni mo eh. Bahala ka diya. Hello? Danilo? May kikitubag ni mo kong tawag. Kumusta ka? Ganina ako text ni mo, pero wala ko na mo reply eh. Okay ra ka? Okay ra ko. May hinoon. Busy ka o niya? Mananaw tag sini? Dili ko pwede. Sige. Ugma na lang kung libre ka. Asa ni mo gustong kuhaon ti ka? Dool sa imong opisina o gusto ni mo... Danilo, di na ta magkita. Ha? Ingon ko, undangon na nato ni. Dili na ta magkita. Kadiyot ha. Wa ko magkasabot. Naba ko nabuhat ka sa'yo? Wa. Wa, unya. Nganong ingon ka man anak nga musulti? Kinahibaw ko. Ngaway padul nga ning atong gibuhat. Abi na kung na-enjoy ka na ako. Naingon ka pa. Ako ang pinaka-best sa kama, di ba? Nganong kalit ko ni mo isilikwa ron? Danilo, natubag na nako imong pangutana. Basta kay dili nako. Sakto na. Di na ta magkita. Og ayaw na sab kog tawgi. Okay? Bye. Papa Cholo, before sawa pa ko milikay ni Danilo, ingon siya nga gusto niya nga mahimo kong uyab. Seryoso ko na siya nako ug andam siyang mo level up kung unsa man ang nasugdan namong duha. Nisugod ko nga magkita mi for the last time para mahatagan og closure kung unsa man ang naa namong duha. Ningon pud ko nga makigbalik ko sa akong ex-boyfriend kay na-realize na ako nga mas love gid nako si Chris. Pero nikatawa ra siya og niingon nga nganong mobalik ko sa laki nga boring sa higdaanan. Ang sama ni Chris nga di kay baw magpalipay sa usa ka babae di gyud angay hatagan og higayon. Papa Cholo, wa kabantay si Chris sa akong kabuang kay salig kay siya nako. Love kay ko niya mao nga wa niya hunahunaa nga kaya nako siyang limbungan. Di ako nagsugod nga nakonsensya. Pero di lang kana ang akong gibati, kundi ang kahadlok nga basin mabuhat sab niya ang kabuang nako nga akong gibuhat sa among relasyon, Papa Cholo. Ay, gigutom ko. Unsa may lami nga mga pagkaon din sa ilang coffee shop. First time din ako diri. Asa naman kadapit, loves? Ayan. Hoy, unsa gusto nimong kanon para maka-order na lang ko sa counter? Wa pa ko gutom, pag-order lang imo. Ganun kiimbitan mo ko mo din yung maday ka gutom mo. Wait ha. Tawagon ko lang si Chris. Hello? Labs? Asa ka ron? Labs, sorry ha. Wa ko ka-reply sa mong chat. Nakasilent kong cellphone. Kuan, kining nakos gawas sa coffee shop. Naadi ka diha? Sige. Pag-amping, Labs ha. I love you. Bye. Love buti ka, Labs. Bye. Uy, si Chris ay. Chris! Dira mi dili. Hoy, Jubel! Ayaw ko pagsapa. Muna ni atamang lingkod sa tumoy, aron di ta niya makita. Uy, ano magtago man ta niya? Hilom na lang ko diha. May naabot. Nang kauban. Duha ka lalaki. Tanawon lang nato ron kung doon na ba'y babay mo abot sa di pa sila mga tug mamilar silang kaning kauban sa trabaho. Unsa? Naaylaing lalaki nga miabot ay. Murag malakaw naman na sila. Kay baw ko. Kay upat ra silang magkuyog ron. Nay ay, migawas sa sila. Ay, maayo kiwa sila in babay. So, gihangyo ko nimo nga mga nimo anhi dinhi, dili para mangaon, pero para mag-usisa lang kung nakabay laing babae ang imong uyab. Dili sa ingon anak, Jubel. Dili. Pero,
Uwa kay ba ang imong uyab nga ni apunta din sa coffee shop nga yang naymutangan ron. Unsa ba gyud imong giuna-una nga kinahanglan man gyud nga imong siyang bantayan ayen nga naman ka? Gusto lang akong mahibaw-an kung nagsulti ba siya sa tinuod. Nga pulos na gyud mga lalaki ang kauban niyang muadto dito sa bilar sa ilang kauban sa trabaho nga namatay. Unya karon nga nakita na nimong nagsulti siya sa tinuod. Okay na ka? Gamay? I don't know, Chupe. Pero feel cute na ako nga may binuang nga gibuhat si Chris. Wow! Si Chris cute? Kisa may unang nagbuhat og binuang be? Ako? Pero ihunong na ko, ha? Giundang na nakong bahin na mo ni Danilo. Mauna. Lagmit maunay rason nga nung dautan ang imong gihuna-huna karon sa imong uyab. Sa ibot ni mo'y pasabot. Di ba obvious, ayen? Obvious nga unsa? Klaro man gud ba? Ngan hadlo ka sa imong kaugalingong binuhatan. Maunang naghuna-huna ka ana sa imong uyab. Nahadlo ka nga buhaton niya nimo ang kabuang nga imong gibuhat sa inyong relasyon. So, tanaw ka karon, nayabag ka na. Hoy, kung ako pa nimo day, isulti ang tinuod kang Chris. Aron makabaton kag kalinaw sa imong huna-huna. Dili pwede, no? Dili na ko nabuhaton. Kinibaw kong buwagan ko niya kung sultihan ako siya sa tinuod. So, bisag unsa pa mahitabo, di siya makahibaw bahin na mo ni Danilo. Papa Cholo, murag sakto si Jubel sa iyang gisulti nako. Bisan ka usa, wa gyud ko gilimbungan ni Chris. Wa ko niya gipa-feel og lain kundi puro gugma. Naglagod gyud ko kay naa siya'y ubang kauban sa trabaho nga mopaduol daw niya sa temptasyon bisan kay baw sila nga naa na siya'y uyab nga dugay na. Gituyo nila nga ipaduol sa babae si Chris pero swerte kay professional gyud ang akong uyab kay baw siya mo distansya sa mga way pulos na mga butang. Bisan pa man sa iyang pagka-loyal nga uyab nako. Di gyapon mawa sa una-huna nga basig maayo lang si Chris sa pagtago. Mao nga wa na ko siya masakpi nga nagbuhat siya kabuang. Gibati na ko ang kahadlok nga basig naa siya laing babae nga natilawan o gikatulgan gawas nako. Maong bisag wa ko'y nasakpan gikan niya. Di gyapon ako mawagtang ang kahadlok sa akong dughan. Labs, naida ka sa apartment? Oh, o ganina ako naghuwat ni mo din, he. Sorry, o kubang naida ka. Dali na. Salamat, Labs, ha? Kiss ko, be. Di ko. Nanimaho ka pang beer. Kamay rin mo akong giinom. Kaya saan nga, bad trip mas opisina ka niya. Kung nahibaw pa lang kong niaday ka din, he, mas pag-ditso na kukulit din, eh. Palingkuras ako sa pabi, kapuya, eh. Ing nahinoon nga nagtuo ka natug na kus among bay. Maong ni gimmick ka kuyog imong mga kaubang babay. Wa mo ko kaubang babae, God. Puro sa mga laki. Hey, ambot lang nimo. Yan sa man. Nakakauna ka ha? Wa ba, pero busog man ko. Ano man? Unsa may imong gikaon sa motel sa kauban nimong babay, ha? Ha? Usa nang nimong gingon diha? Iyan, please, ha? Kapoy ko, labad akong Pwede ba ugma lang ko niyong awayon? Gikapoy ka or in denial lang ka? Sakto akong giingon, no? Mao nadugay kag uli ron kay nakay kuyog nga laing babay. Og sigurado ko nga ikaw kay imong babay naghimog milagro. Wa lagi. Amo ko'y kuyong nga babae. Kauban ako, puro sa laki. Makauban sa nakos trabaho. Kasabahan ko sa opisina ganyan tungkol sa sayop ng report ng submit. Nung, imbita na ako magkauban sa trabaho, mag-inom eh. Aron, mapagawas na ako akong lagot. Nganong wa man lang ko nimo tawki. Aron kitang duha magkuyog. Mato pa nimo, sayo makang matugron, di ba? So, wala kong samok nimo. Ing nahinoon na kay gitago na ako, Chris. Usa na akong tago ni mo, God? Ang kabuang nimo. Ang imong babae sa imong opisina. Nagtuo kang wa ko'y na-feel? Ha? Usa? Ayan, wa mo ko'y laing babae ba? Ngano sigim kag nga naanak, uy? Kay maunay akong gibati, Chris. Ngano man na, di mo ko gikan.
Wa mo ko mag-cheat nimo ba? Wa ako'y laing babae. Ug di sana nakubuhato nimo. Kadot. Sulti lang ko. Pero sige man kang hunag di mayo nako. Usapin na hitlabo nimo. Ha? Wa. Mahadlok lang ko. Usapin kahadlukan. Mahadlok ko nga basig binuangan lang ko nimo. Kanakailang babae. Nahadlok ko nga basig ibaylo lang ko nimo sa lain. Chris, dili ko katugutang mahitabo na. Di na ko kayang mawakan ako. Di ba nga mahitabo, God? Sayod ka man kung usad ka kalab, mo ba? Di na ako mabuhat nga gubon ko atong relasyon. Kaya di pa ko gusto mawakan ako. Magkaksa ko, be. Basta, dumi lang. Dito ka pasagdan. Dito ka ipailog lang babae. I love you. I love you so much. Di ka na mausap. Sorry, Chris. Nahadlok lang yun ko. Daga na kitang plano sa umaabot, di ba? Di ko gustong mausap na. Di ko gustong mawa ka. Di na ko makaya kung may ibaw kong nakilaing babae nga imong ipuli na ako. Huwag akong kasabot sa kong ibati nga kahadlok. Basin nahadlok ko nga mabuhat ni mo na akong nabuhat ni mo. Chris mo akong ko tinuod. Nasayop ko. Nakauyap kong laing lalaki. Pero wala ko tuyo Salig na ako nga ikaw lang ang akong... Chris? Chris, natong na ka? Chris! Wa ko makapugong sa akong kaugalingon ug sa akong gisulti kang Chris, Papa Cholo. I know na tingapod si Chris nganong nausab ko og nagduda sa iyang gibuhat. Nganong kalitman ko nga nagduda niya kaniadto. Di lang yun dayon ako maangkon nga ako ang mabasol nganong kanunay ko siyang gihuna-hunaan og di maayo. Kay nahadlo ko nga basin naa siya'y nabuhat nga akong nabuhat sa among relasyon before. Maayo na lang kaysa diyang gisultihan ako siya sa tinuod, nakatug siya tungod sa kahubog. Sa giingon ni Jubel, nahadlo kay ko sa akong kaugalingong binuhatan, Papa Cholo. Gihuna-huna ko si Chris sa kabuang nga akong gibuhat. Nahadlo ko nga basig masilutan ko og kalit lang ning masumbalik nako. Di mawagtang sa hunahuna nga bisag unsang orasa. Makaluib nako ang akong uyab kay nabuhat nako na niya. Karon Papa Cholo, mao gyud ni ang gusto na akong isulti kanimo og mangayo og tambag. I know from the very beginning sa nako nganong nabuhat nako ni. Kay mahadlo ko masilutan sa akong nabuhat. Pero angay ba gyud nakong isugid ang tanan kang Chris? O pasagda na lang nako ang panahon hangtod nga makalimtan na nako sa hingpit ang sa nga akong nahimo kaniadto. Daghang salamat sa mga tambag nga ikahatag nimo sa atong mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay, Ayen. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, ug salamat.